एवं शिवंकर इच्छा बा भगवान इच्छा रू मो रानीपुर झरिया रूप में बहुत दिन भावी जे रानीपुर झरिया किपरि गोटे रानीपुर रे आगे राजा रानी रोते तार भग्नावशेष अभी रही आर से जे रानीपुर रे गोटे मंडप छे पत्थर मंडप विराट पत्थर मंडप कोन जे कहले पोखरीर कथा रानीपुर झरिया रे जेन पोखरीटे अछि सोमसागर बहुत किछि इतिहास रहछि सोमसागर को आगे जोगी मुडा भी कहथिला माने कहा जाउथिला पूर्व काल रे जते बेले बौद्ध इटा तो अनेक कथा अछि इटा बौद्ध मंदिर भी केते कहंती आरो बहुत पूर्वरु ता माने इटा बौद्ध मानकर बौद्ध विहार थिला बौद्ध मंदिर थिला सोमसागर रे जदि जे माने गाधी करी स्नान करी जदि महादेव को स्नान करी माने जदि दर्शन करबे ताले मते सेटा बहुत पुण्य हेलो नमस्ते जोहार मुई जी सबदी स्वागत करछे कोशिश स्टूडियो आज कार गोटे ना वीडियो के पहले सब दर्शक मान के बहुत सारा गुरुदुटे धन्यवाद कि कोशिश स्टूडियो के इतनी सारा भल व्यवहार देवारू और आपन सपोर्ट रे आज कोशिश स्टूडियो तार गोटे निजर पहचान निजर ना गोटे बने पारछे तो सबको गुरुदुटे धन्यवाद। तो आज रानीपुर झरियल विषय रे जे कि हमर बुक्स माध्यम रे आपन माने देखि पारुथुबे मोर पाखे अछि बहुत सारा बुक्स ई बुक्स रे काना अछि इंग्लिश रे भी अछि हिंदी रे भी अछि और ओडिया रे भी अछि पद्य रे भी अछि गद्य रे भी अछि जे कि झरियल रो पूरा माने रहस्य इतिहास के गोटे बुक माध्यम रे प्रस्तुत करथिले बही माध्यम रे हमर मनकर पाखे आनिथिले श्री लक्ष्मीधर सर तो तांको निके आज हम आसिक पहुंची जेछु तो चलून तांको नु आज अधिक जानमा और अधिक बुझमा हमर जेन गोटे तीर्थ स्थानटे अछि रानीपुर झरियल रे से ऊपर आया जोहार बहुत बहुत स्वागत हमर कोशिश स्टूडियो यूट्यूब चैनल के निजर परिचय के हमर कोशिश स्टूडियो यूट्यूब चैनल माध्यम रे दर्शक मान के देबे मोर नाम छै लक्ष्मीधर माझी मोर गाँ बालबेंग जिला बलांगीर और मुई जड़े टीचर थी पहला आउ 2012 मसीह मोर रिटायर है तार मोर दुईटा पु और दुईटा झील बड़ पु प्रोफेसर पेडियाट्रिक प्रोफेसर बुर्ला रोचे और बहुटा से गायनिक प्रोफेसर रोचे बुर्ला आर गोटे पु नारोरा रे से फिजियोथेरापी डॉक्टर अच्छे आ दुईटा झील बाहर रोचन से माने मतलब सर्विस माने जो माने सर्विस करछन आर मुई टीचरशिप सरीगला मोर आगुरी मुई नाटक माने विभिन्न गीत फित गाउथिली गीत भी लिखुथिली तारपरे नाटक अभिनय करूँ आम गाँव में रामलीला नाटक भी करूँ आम आ तारपरे गाँव में आमर कीर्तन मंडली अच्छी आज के 16 वर्ष ये वर्ष 17 वर्ष नामयज्ञ करूँ एवं करूँ आम नृसिंह चतुर्दशी आर मोर गोटे पिला दिन गोटे इच्छा थिला जे मु जड़े ज्योतिर्विद आउ जड़े कवि हेबार लगी आर भगवान कर इच्छा जे लेखा लेखी मोर करसी विभिन्न साहित्य अनुष्ठान सहित मोर संपर्क रोचे ओडिशार विभिन्न ऑल इंडिया ऑल एशिया ज्योतिष कॉन्फ्रेंस रे भी भुवनेश्वर अनेक थर जाइछि आउ ओडिशार विभिन्न विख्यात साहित्य संसद मानकर मध्य मोर जोगाजोग रहितिला आरु मु विभिन्न अनुष्ठान मानक मध्य जोग देछि एवं शिवंकर इच्छा बा भगवान इच्छा रू मो रानीपुर झरिया रूप में बहुत दिन भावी जे रानीपुर झरिया किपरि गोटे एपरि गोटे ऐतिहासिक स्थान ताको किपरि फोकस करि पारिबि सेति पई मु दीर्घ 3 वर्ष काल से रानीपुर झरिया रूप में गवेषणा करी रानीपुर 64 जोगिनी पीठ गद्य एवं सिद्ध सभ्य क्षेत्र रानीपुर झरिया पद्य एवं डॉक्टर गोवर्धन साहू से ताको इंग्राजी ट्रांसलेशन करथिले आदि जोगिनी पीठ नाम रे आउ आमर सहदेव सेवक चरण दास जड़े एसआई थिले जड़े रिटायर्ड एसआई से ताको हिंदी एवं कोसली भाषा रे अनुवाद करछन आउ मोर सिद्ध सभ्य क्षेत्र रानीपुर झरिया पद्य 64 जोगिनी पीठ गद्य एवं सोमेश्वर भजनमाला एपरी मोर 3 खंड बही लिखी रानीपुर झरिया गवेषणामूलक एवं गवेषणा एवं रानीपुर झरिया एपरी गोटे ऐतिहासिक तीर्थस्थान से उपरे अन्य बाहर राज्य किंबा बाहर माने बाहर स्थान रो कौन लोक रानीपुर झरिया से भाव जानी ना किंतु तापरे गवेषणा करके एते गुड़े जिनिस से भीतर रही तो से बही माध्यम जो मैंने जदि से बही पढ़े ताहले एही पवित्र तीर्थ क्षेत्र रानीपुर झरिया अनेक कथा से जानी पारे आ से विषय नहीं मोर बहीटा मुझे लिखी से बही जड़े पढ़ला ही सब जानी पारे। तो दर्शक मान के मुझे कहीदेवार चाहूचे कि आपन जब रानीपुर झरिया किसी भी अटका जानवर अच्छे आई तो वीडियो माध्यम जानमा बाकी काना अच्छे सब ही जानमा बाकी आप
जदि मंदिर उपरे कि माने 64 जोगिनी उपरे अधिक जानबार अच्छे अधिक ज्ञान करबार अच्छे तो मात्र 200 टंका रे आपण माने आज्ञाकर बुक्स नहीं पारबे मु डिस्क्रिप्शन रे आज्ञाकर नंबर दे देमी जेनो कांटेक्ट करी करी आपण ई बुक्स माने मगे पारबे चलो आज आके पड़मा और आम रानीपुर झरियल मंदिर विषय अतका जानमा लोक मानकर भितरे गुटे माने कन्फ्यूजन देखा भाई मिलसी माने लोक माने गुंदली जासन रानीपुर और झरियल आमे काना करसु रानीपुर झरियल बोलसु माने बहुत प्राय लोग कहसन कि रानीपुर झरियल तो आरु जेते बेला हमें जासु भितर जना पड़सी कि रानीपुर अलग झरियल अलग तो इतर इतिहास टा काना रहछ रानीपुर और झरियल रानीपुर सियाडे रहला पहाड़ रो इयाडे रहला झरिया आर सियाडे रहला रानीपुर रानीपुर रे आगे राजा रानी रहथिले तार भग्नावशेष अभी भी रहिछि आर से जे रानीपुर रे गोटे मंडप छे पत्थर मंडप विराट पत्थर मंडप सेटा भग्न अवस्था रहिछि अधा बहुत जिनिस भाई से जगह रे हमर अनेक गोटे भग्नावशेष भी रहछि आर रानीपुर रे भी से जगह रे गोटे शिव मंदिर से भग्न अवस्था रे सेटा पातालेश्वर महादेव आउ इटा जो सोमेश्वर महादेव आर सेटा पातालेश्वर महादेव बाबा सेटा भग्न अवस्था रहिछि से जगह पूजा होछि आर से जगह जेन विराट पत्थर मंडप अछि सेटा माने हमर ओडिसा काहे कि भारत रे भी से भलिया कोनोसी मंडप पत्थर मंडप नाही सेटा गोटे देखबार जगह तार परे रानीपुर गाँ पाखरे जेनटा रानी हंसपुर रहितला सेटा तार भग्नावशेष रहिछि भग्नावशेष तार खाली पिलिंथटा रहछि तार माने तार माने माटी तले आर से जगह रे भी बहुत बड़ बड़ विराट पत्थर गुडा भी रहछि आ जेते बेले मंदिर गुडा तयारी हला रानीपुर झरियार मझिरे जेन पहाड़टा रहछि पहाड़ तार पूर्व साइडे बहुत विराट विराट पत्थर खंड रही 30 फुट 40 फुट लंबा तार पूरा टन टन ओजन पत्थर गुड़ाक सब से पत्थर गुड़ा काटिक से जगार आणिक मंदिर तैयारी होता सेटा किंतु लोक नजर आसी नहीं से माने से पूर्व दिग रोचे आ रानीपुरटा सेटा रानी महल थिला आ से जगार गोटे माने आगर गोटे पोखरी बंध भी थिला थोर बंध आ तार गोटे कुआ भी थिला कुआटा से कुआ रे अनेक थोर माने गाई गोरु पड़िकरी एक्सीडेंट होतेला तो सेटा के बर्तमान प्रति दिया है आपण जेतु कहले पोखरीर कथा रानीपुर झरियल जेन पोखरीटे अछि सेटा के हमें कहसु जेन मंदिर रो माने बा पार्श्व रे जेन अछि रानीपुर रो याड को दक्षिण साइड गोटे बंध अछि आर ई झरिया रे जेनटा अछि सेटा सोमसागर सोमसागर काने इतिहास रही छि सोमसागर टा सेटा ताको सोमसागर बहुत किछि इतिहास रहछि सोमसागर को आगे जोगी मुड़ा भी कहला माने कह जाउथला पूर्व काल रे जिते बेले बौद्ध इटा तो अनेक कथा अछि इटा बौद्ध मंदिर भी केते कहंती आरो बहुत पूर्वरु ता माने इटा बौद्ध मानकर बौद्ध विहार थिला बौद्ध मंदिर थिला आगे बौद्ध माने रहथिले आरो से समय रे माने केते इतिहास ऐतिहासिक कहंती जे जिते गुडे माने हमर एटा 6 कोड़ी बंध को 9 कोड़ी देउल 9 कोड़ी देउल थिला 180 टा 180 टा देउल थिला और 120 टा बंध थिला माने लोकन कर कहबा जेते बेला आसु थिला मंदिर टा आरो से ई सोमसागर रे अनेक ऐतिहासिक जिनिस गुडा रहछ एने अनेक गुडे देवादेवी रहछन ई जे बंध करे से बही जो माने पढिबे से माने जानि पारबे से बहुत सारा देवादेवी माने बसवास करूतिले से टाइम में से बंध रे अनेक किंवदंती रहछ से बही पढला पर लोक जानि पारबे यदि आमे आके जिमा माने जो आपण कहले बंध उपरे कहतिले कि बंधर गहराईटा माने जदी गाढ़ाटा बहुत बड़ थिला सेटार उपरे कान माने इतिहास रही छि गाढ़टा बड़ थिबाटा एटा बहुत गभीर थिला आगरो आगे आरो एटा गोटे तीर्थ एटा माने हमर गोटे ई सोमसागरटा एटा गोटे सोम तीर्थ थिला आगे आगे पूर्व काल रे लोक माने अस्थि प्रवाह करथिले आगे तो 1962 62 63 मसिया बेलको जिते बेले हमर ई ओडिसा रे पश्चिम ओडिसा जिते मरुड़ी हला से समय बंध गुड़ा सुखी गला परे से माटी किछि माने ब्लॉक रो पंचायत समिति रो किछि माटी उन्नति जिते करिया पे चेष्टा कले से समय माटी रो कोणी गुड़ा बाहर थिला आर से माटी कोणी रे माने तंबा पैसा आरो माने से समय किछि अस्थि हाड़ खंड आर किछि तंबा पैसा इरा गुड़ा को बाहर थिला लोक मन कहबा अनुसार जना पड़ला कि माने इनो अस्थि प्रभाव थिला सेरा सोमतीर्थ सेतेले सेटा ताक सोमतीर्थ कहैसे एरा गोटे तीर्थ क्षेत्र थिला तो वर्तमान भी से जन सोमसागर रे जदि जे माने गाधी करी स्नान करी जदि महादेव को स्नान करी माने जदि दर्शन करबे ताले मते सेटा बहुत पुण्य जन हमर महादेव को हेतकी बड़ मंदिर टे अछि रानीपुर झरियल रे तो सेतार काना इतिहास रही छै सेटा एटा तो अष्टम शताब्दी रे तयारी एटा सोमेश्वर मंदिर हमर
ସଂକ୍ଷିପ୍ତ କୌଶଳ ଇତିହାସର ଲେଖକ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମଲ୍ଲିକ ସ୍ୱର୍ଗତ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମଲ୍ଲିକ ଲେଖିଛନ୍। ଆଜ୍ଞା ତ ସେଟା ସୋମବଂଶୀୟ ରାଜା ସୋମେଶ୍ୱର ଦେବ ତିଆରି କରିଥିଲେ ବୋଲି। ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଐତିହାସିକ ମତରେ ଶୈବାଚାର୍ଯ୍ୟ ଗଗନ ଶିବ ସେଟା ତିଆରି କରିଥିଲେ ବୋଲିକିରି ମତ ଅଛି। ଆର୍ ସେଟା ଗଗନ ଶିବଙ୍କର ଶିବ ମନ୍ଦିରର ଇଆଡ଼ୁ ଭିତରୁ ଗଲାବେଲେ ମାନେ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କଲାବେଲେ ଇଆଡ଼ୁ ଦକ୍ଷିଣ ସାଇଡ୍ ଏବଂ ଭିତର ସାଇଡ୍ରେ ଦେଖିଲେ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଗୋଟେ ମୂର୍ତ୍ତି ରହିଛି। ସେଟା କେତେ ଲୋକ କହନ୍ତି ସେଟା ବୁଦ୍ଧ ମୂର୍ତ୍ତି ବୋଲିକିରି, ସେଟା ଗଗନ ଶିବ ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଶୈବାଚାର୍ଯ୍ୟ ଗଗନ ଶିବ ଏଇ ମନ୍ଦିରଟା ତିଆରି କରିଥିଲେ ବୋଲି କେତେକ ମତ ରହିଛି। ଆରୁ 1874-75 ମସିହାରେ ଜେଡି ବେଗଲର ଇଂଲଣ୍ଡର ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକ ସେ ଆସିକରି ସେ ଦେଖିଥିଲେ ସେ ସମୟରେ ମାନେ 57ଟି ମନ୍ଦିର ଥିଲା ଛୋଟ ବଡ଼ ମନ୍ଦିର। ତାର ପୂର୍ବରୁ 120ଟା ମନ୍ଦିର ଥିଲା। ତ ଅନେକ ମନ୍ଦିର ତ ଭାଙ୍ଗି ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ସେ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଅନେକ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଥିଲା। ତା ପୂର୍ବରୁ ସେଟା ସବୁବେଳେ ନିଛାଟିଆ ଜାଗା ରହିଥିଲା। ଆଦିବାସୀ କନ୍ଧ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଥମେ ସେ ଜାଗାରେ ତାଙ୍କର ଇଷ୍ଟ ଦେବୀକୁ ପୂଜା କରୁଥିଲେ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ। ସେଟା ତାଙ୍କର ବୁଢ଼ା ରଜା ଡଙ୍ଗର ବୁଢ଼ା ବାଉତି ଆଉ ଗମଖାଇ ଗୁଡ଼ାନ ଏଇ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ପୂଜା କରୁଥିଲେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦେବୀ। ସେଟା ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ମନ୍ଦିରର ମାନେ ଦକ୍ଷିଣ ସାଇଡ୍ରେ ଗୋଟେ ପଥର ଥୁଆ ହେଇଛି। ସେ ଜାଗାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୂଜା ହଉଛି। ଆଉ ଦଶହରା ସମୟରେ ସେଟା ତାର ଯାତ୍ରା ବି ହୁଏ। ତାପରେ ଅନେକ ବର୍ଷ ଗଲା ପରେ ସେ କନ୍ଧ ଲୋକମାନେ ଶିବଙ୍କର ପୂଜା କଲେ। ଶିବଙ୍କର ପୂଜା କଲା ପରେ ପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେଟା ପୂଜକ ମାନେ ଗାଁରୁ ବିଭିନ୍ନ କମିଟି କରି ତାର ମାନେ ପୂଜା ଶିବଙ୍କର ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଏବଂ ଜଣେ ପୂଜକ ରହିକରି ତାରପରେ ଶିବଙ୍କର ପୂଜା ହେଲା। ମାନେ ତା ପୂର୍ବରୁ ବହୁତ ବର୍ଷ ଦୀର୍ଘ ଅନେକ ବର୍ଷ ଧରିକରି ସେଟା ମନ୍ଦିରଟା ମାନେ ମାନେ ଏଇ ଖରାପ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ରହିଥିଲା। ବହୁତ ସାରା ମନ୍ଦିର ଥିଲା, ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ କମି ବସଲା 57ଟା ହେଲା। ଆଉ ଏବେ ମାନେ ବହୁତ ହି କମ୍ ମନ୍ଦିର ଯେନ୍ଟା ଦେଖବାକେ ମିଲସି ଆମକେ। ତ ଏଇଟା ସବୁ ମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଖରାପ ହେଇଯିବାର କାରଣଟା କାଣା ହେଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ହିସାବରେ? ସେଟା ତ ସେ ମନ୍ଦିର ଗୁଡାକ ତାର ଆପେ ବି ଖରାପ ବର୍ଷାରେ ବି କେତେ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଆରୁ କେତେ ଜାଗାରେ ଲୋକମାନେ ବି ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ କେତେ। ଆରୁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ତାର ମାନେ ଭଗ୍ନ ମୂର୍ତ୍ତି ରହିଥିଲା। ଅନେକ ମୂର୍ତ୍ତି ବି ଚୋରି ହେଇଛି, ଶହ ଶହ ମୂର୍ତ୍ତି ଚୋରି ହେଇଯାଇଛି। ଆର୍ ଏବେ ବି ମାନେ ପାଖ ପଡ଼ିଶା ଗାଁ ମାନକେ ବିଭିନ୍ନ ପଥର ମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ବିଭିନ୍ନ ଦେବାଦେବୀ ହିସାବରେ ପୂଜା କରୁଛନ୍। କେତେକ ମୂର୍ତ୍ତି ବି ରହୁଛି, ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରାମ ଦେବତୀ ହିସାବରେ ପୂଜା କରୁଛନ୍। କେତେ ଜାଗାରେ ଗାଁର ଇଷ୍ଟଦେବୀ ହିସାବରେ ସେନର ପଥର ମାନଙ୍କୁ ଆଣିକି ବି ପୂଜା କରୁଛନ୍। ଆରୁ ମାନେ ଏପରିକି ଆମର ବଲାଙ୍ଗୀର କାହିଁକି ବଲାଙ୍ଗୀରର କଳାହାଣ୍ଡି ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ପଥର ମାନେ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ହିସାବରେ ଆମର ଯେତେବେଳେ କନ୍ଧ ଲୋକମାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କୀୟ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ମାନେ ଆସିକରି ଅନେକ ପଥର ଶଗଡ଼ ଗାଡ଼ିରେ ବି ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ତାପରେ କେତେ ପଥର ମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ମାନେ ସେମାନେ ଆସିକରି ବିଭିନ୍ନ ଅଫିସର ମାନେ ଆସିକରି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର କାର ମାନକେ ନେଇଯାଇଛନ୍ ଆଗରୁ ବହୁତ ପଥର। ଆଉ ଗୋଟେ ମାନେ ଯେହେତୁ ଶୁନବାକେ ମିଲସି ପ୍ରାୟ ଜାଗାରେ ମନ୍ଦିରଟା ନିର୍ମାଣ ସିମେଣ୍ଟ ନି ବୋଲକି ଗୋଟେ ଚୁଡ଼ା ଆଉ ବେଲର ଅଠା ଚୁଡ଼ା ବେଲ ଅଠାରେ ସେ ତିଆରି ହେଇଛି। ସେଟା କୌଣସି ସିମେଣ୍ଟ ଲାଗି ନାହିଁ। ମାନେ ଯେତେବେଳେ ବନା ହେଇଥିଲା ବେଲ ଆଉ ଚୁଡ଼ା ମିକ୍ସ କରିକି ତିଆରି କରାଯାଇଥିଲା। ଆରୁ ସେ ପଥର ଗୁଡାକ ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ବିରାଟ ବିରାଟ ପଥର ସ୍ତମ୍ଭ ଗୁଡାକ ଅଛି ଭିତରେ। ତ ଯିଏ ଯଦି ଦେଖିଲା ପରେ ମାନେ ଜଣେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯିବା। ତାରପରେ ଖରା ଦିନେ ଖରା ହଉ ବର୍ଷା ହଉ ସବୁଦିନେ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଗୋଟେ ଏସି ଭଳିଆ ଲାଗେ। ଯଦି ଆମେ ମନ୍ଦିର କି ଛାଡ଼ିଦେମା ସୋମେଶ୍ୱର ମହାରାଜର ମନ୍ଦିର ଅଛି ମହାଦେବଙ୍କର, ତାର ଛଡା ଆଉ ଗୋଟେ ବହୁତ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ସ୍ଥାନ ମାନେ ମନଲୋଭା ସ୍ଥାନ ଗୋଟେ ବି ଅଛି ଯେଟା ଆମର 64 ଯୋଗିନୀ। ତ ସେତାର ଇତିହାସ କାଣା ରହିଛି? 64 ଯୋଗିନୀ ଉପରେ ତ ବହୁତ ଗୁଡେ ଇତିହାସ ଅଛି। ଆରୁ ଆମର ସମଗ୍ର ଭାରତରେ 13ଟା ଯୋଗିନୀ ପୀଠ ଥିଲା। ଯୋଗିନୀ ପୀଠର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଯେ ଆଗେ ରାଜା ମହାରାଜା ମାନେ ଏ 64 ଯୋଗିନୀକୁ ଗୋଟେ ମାନେ ତାର ତ ଐତିହାସିକ ଅନେକ ଜିନିଷ ଅଛି। ସେଟା ଗୋଟେ 64ଟା ଯୋଗିନୀକୁ ଗୋଟେ ମଣ୍ଡଳ ଆକାରରେ ଗୋଟେ ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ 64ଟା ଯୋଗିନୀକୁ ସ୍ଥାପନ କରୁଥିଲେ। ଆର୍ ସେ 64 ଯୋଗିନୀ ରାଜ୍ୟର ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଥିଲେ ସେମାନେ, ସେ ଦେବୀ ହିସାବରେ। ତ କୌଣସି ବାହ୍ୟ ଶତ୍ରୁ ଆକ୍ରମଣ ଯଦି କିଏ କଲା ତାହେଲେ ସେ 64 ଯୋଗିନୀ ମାନେ ରାଜ୍ୟକୁ ଦେଶକୁ ରକ୍ଷା କରୁଥିଲା। ସେଥିଲାଗି 64 ଯୋଗିନୀ ତାର ତ ଆର ଅନେକ ଇତିହାସ ଅଛି। ତ ଆମର ଭାରତରେ ସମଗ୍ର 13ଟା ଯୋଗିନୀ ପୀଠ ଥିଲା। ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରୁ ଏକ ହେଲା ହୀରାପୁର, ଦୁଇରେ ରାଣୀପୁର,
ରାଣୀପୁର ଝରିଆଲ, ଭେଡ଼ାଘାଟ, ସାହଡୋଲ, ବୋଡ଼ହ, ଡୁଡାହି, ଖଜୁରାହୋ, ରିଖିଆନ, ଲୋଖାନି, ମିତାଭଲି, ନରେସାର, ହିଙ୍ଗରାଜଗଡ଼, କାଞ୍ଚିପୁରମ୍ ହୁଁ ଏଭଳିଆ 13ଟା 64 ଯଜ୍ଞପୀଠ ଥିଲା। ଆଜ୍ଞା କାଳକ୍ରମେ ସବୁ ଖରା ବର୍ଷାରେ ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା। ଆଜ୍ଞା ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଭାରତରେ 4ଟା ଯଜ୍ଞପୀଠ ରହିଛି। ଆଜ୍ଞା 4ଟା ଭିତରୁ ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ରହିଛି 2ଟା। ହୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଠାରୁ 20 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅଛି ହୀରାପୁର। ଆଜ୍ଞା ହୀରାବତୀ ବୋଲି ଜଣେ ରାଣୀ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେଟା ତିଆରି ହେଇଥିଲା। ଏବଂ ଆମର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ହୁଁ ରାଣୀପୁର ଝରିଆଲ। ତ ରାଣୀପୁର ଝରିଆଲ ଆମର ଅତି ପୁରାତନ, ହୁଁ ମାନେ ହୀରାପୁର ଠାରୁ ଅତି ପୁରାତନ ହେଉଛି ରାଣୀପୁର ଝରିଆଲ। ହଁ ଏବଂ ଆମର ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଆଉ 2ଟା ରହିଲା ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ। ଆଜ୍ଞା ଅନ୍ୟ 2ଟି ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଛତରପୁର ହୁଁ ନିକଟରେ ଖଜୁରାହୋ ହୁଁ ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି ଜବଲପୁର ସହର ଉପକଣ୍ଠ ନର୍ମଦା ନଦୀ କୂଳରେ ଭେଡ଼ାଘାଟ ଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ। ହୁଁ ଏହି 2ଟି ଯୋଗିନୀ ପୀଠରୁ ଗୋଟିଏ 9ମ ଶତାବ୍ଦୀରେ ନିର୍ମିତ ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି 10ମ ଶତାବ୍ଦୀରେ କଲାଚୁରୀ ବଂଶଜ ଶାସକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ଦୁର୍ଗା ମାତା ଓ 64 ଯୋଗିନୀଙ୍କୁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ। ଆଜ୍ଞା ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ସମଗ୍ର ଭାରତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 4ଟା ସେଟା ଅଛି 4ଟା ରହିଛି। ଆଉ ଏହି ଯୋଗିନୀ ପୀଠ ଏଥିରେ ଆମର ରାଣୀପୁର ଝରିଆର 64 ଯୋଗିନୀ ପୀଠର ମଧ୍ୟରେ ଶିବ ମାନେ ନଟରାଜ ଶିବ ଆଜ୍ଞା ବା ମହାଭୈରବ ହିସାବରେ ସେ ରହିଛନ୍ତି। ଯେନ୍ ଗୋଟେ ବଡ଼ ମୂର୍ତ୍ତିଟେ ଥିସି ହଁ, ମଝା ସେଟା ମଝି। ସେଟା ମହାଭୈରବ। ଆଜ୍ଞା ଏବଂ ହୀରାପୁରରେ ସେଟା ମହାକାଳୀ ରୂପେ ସେ ପୂଜା ପାଆନ୍ତି। ବାସ୍ ଆଜ୍ଞା ହଁ। ତ ଏଇଟା ରହିଛି ଆମର 64 ଯୋଗିନୀର 64 ଇତିହାସ। ଯୋଗିନୀର। ଆଜ୍ଞା। ତ ରାଣୀପୁର ଝରିଆଲରେ ଆର୍ ଗୋଟେ ମାନେ ବହୁତ ହି ମାନେ ସେ ଜାଗା ଗୋଟେ ଏନ୍ତା ଜାଗା ଯେନ କି ଛୁଆ ହଉ କି ବଡ଼ ଲୋକ ହଉନ୍ ସବେ ଉଷାଦାର ମାଡ଼େ କାଣା କରସନ୍ ସେନକେ କିନି ରଥିସନ୍ କିନି ଯେନ୍ଟାକି ଆମେ ଚକ୍ର ବି ବୋଲସୁଁ ବୋଧେ। ହାଏ। ତ ସେତାର ଇତିହାସଟା କାଣା ରହିଛି? ସେଟା ଶଙ୍ଖ ବିହ ଚକ୍ର ବିହ 2ଟା ରହୁଛି। ଆଜ୍ଞା ତ ସେ ଶଙ୍ଖ ବିହ ଚକ୍ର ବିହ ଆମର ଯେନ୍ଟା ଅଭିମନ୍ୟୁ ଚକ୍ର ବିହରେ ପଶିଗଲା ପରେ ଆଜ୍ଞା ତାକୁ ଯେନ୍ଟା ମାରି ଦେଇଥିଲେ ହୁଁ ସେ ଆର୍ ବାହାରି ନାଇଁ ପାରି। ଠିକ୍ ସେଇଭଳିଆ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମାନେ ସବୁଆଡ଼େ ଚକ୍ର ବୁଲି ବୁଲି କରି ଗୋଟେ ଗୋଟେ- ଚକ୍ର ଆକାରରେ ସେଟା ଆର୍ ଗୋଟେ ଶଙ୍ଖ ଆକାର ରହୁଛି। ହୁଁ ତ ସେ ଭିତରେ ବୁଲି 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 ଗଲା ପରେ ଜଣେ ତାର ମାନେ ଯେନ୍ ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ସେ ବୁଲି ବୁଲି ରାସ୍ତାରେ, ଫେର ହଁ। ସେ ରାସ୍ତାରେ ପ୍ରସ୍ଥାନ ହଁ। କରବା। ହଁ আর সেটা ଗୋଟେ ବୁଲବାଲି ଗୋଟେ ମଜା ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ଲାଗ୍ସି, ହଁ ସେଟା ବେସିକରି ଯେନ୍ ଛୁଆ ପିଲାମାନେ ଯିବେ ହୁଁ ତ ସେମାନେ ମାନେ କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ବୁଲି 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 ସବୁଆଡ଼େ ଆସିଲା ବେଳକୁ ପୁଣି ସେ ଜାଗାରେ ସେମାନେ ଆସନ୍, ହଁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରିବେ। ହୁଁ ସେଥିଲାଗି ସେଟା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଭଲ ଜାଗାଟେ ମାନେ ବହୁତ ମାନେ ଗୋଟେ ମଜା ଲାଗବା ଛୁଆ ସେନ ମାନଙ୍କୁ। ଯିଏ ବି ହୁନ୍ ମାନେ ଥରେ ଉଷାଦାର ମାଡ଼େ ମାନେ ଆସିଲେ ଝରିଆଲ ବୁଲି ଛୋଟ ବି ମାନେ ଲୋକ ହଉ କି ବଡ଼ ଲୋକ ବୋଲେ, ହଁ ହଉ ବୁଲବା ଲାଗି ଟିକେ ଗୋଟେ ଭଲ ଭଲ ଜାଗା ଲାଗ୍ସି। ଆପଣଙ୍କର ହିସାବେ ରାଣୀପୁର ଝରିଆଲର ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ କାଣା? ମାନେ ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ବୋଲେ ଆମର ଯେତିକିଟା ତ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ମାଳିନୀ। ଆଜ୍ଞା ତ ହଁ ମନ୍ଦିର ଆମେ ଯେମିତିକି ଭୁବନେଶ୍ୱର କହୁଛୁ ମନ୍ଦିର ମାଳିନୀ। ଆଜ୍ଞା ତ ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେତେ ମନ୍ଦିର ଅଛି ହୁଁ ରାଣୀପୁର ଝରିଆ ଏତିକି ମନ୍ଦିର କୌଣସି ଜାଗାରେ କୌଣସି ନାହିଁ, ଜାଗାରେ ନାହିଁ। କୌଣସି ଜାଗାରେ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଆମେ ପ୍ରାୟ 5 କିଲୋମିଟରରୁ ଦୂରିଆରୁ ଦେଖିଲେ ରାଣୀପୁର ଝରିଆର ସବୁ ମନ୍ଦିର ଗୁଡ଼ାକ ଦୂରିଆରେ ଦେଖାଯାଉଛି। ତାର ଯେନ୍ ସୋମେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ପାଖର ଦୃଶ୍ୟ ତ ଅତି ଅତି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ଆଜ୍ଞା ତାରপর ସିଆଡ଼କେ ଆମର ରହୁଛେ ମାନେ ରାଣୀପୁରର ଯେନ୍ ମଣ୍ଡପଟା ଆଜ୍ଞା ମଣ୍ଡପଟା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ଆଜ୍ଞା ଆଉ ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ଯଦି ଗଲେ ତ ରାଣୀପୁର ଝରିଆର ମାନେ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ଅବସ୍ଥା ବା ତାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟତା ଆହୁରି ଆଉ ବେଶୀ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ହଁ ତ ରାଣୀପୁର ଝରିଆର ମାନେ ତାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ମୁଗ୍ଧ ହେଇକି ଲୋକମାନେ ପ୍ରାୟ ଫଟୋ ଉଠିକରି ସବୁବେଳେ ଫଟୋ ଉଠିକରି ଲୋକମାନେ ମାନେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ହଁ ଉପଭୋଗ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଆଉ ମାନେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା। ଆଉ ଆମ ରାଣୀପୁର ଝରିଆଲର ଯେନ୍ ସୋମେଶ୍ୱର ମହାରାଜର ଯେନ୍ ମନ୍ଦିରଟା ଅଛି ସେଟା ପୁରା କେଦାରନାଥ ଯେନ୍ ଆମର ମନ୍ଦିରଟା ଅଛି, କେଦାରନାଥ ପୁରା ଭଳିଆ ସେହି ଢଙ୍ଗରେ ମାନେ ମନ୍ଦିରକେ ବନା ବନା ହେଇଛି ହେଇଛି। ଯେନ୍ଟାକି ଦର୍ଶକ ମାନକେ ଦେଖିଲେ ବହୁତ ମାନେ ମନର ଉଲ୍ଲାସ ତାରପରେ ଆମର ଯେନ୍ ସୋମେଶ୍ୱର ସାଗରର ମାନେ କୌଣସି ଉନ୍ନତିକରଣ ନାହିଁ ହେଇପାରବା। ଆଜ୍ଞା ତାର ମାନେ ତାର ପୋତି ହେଇକରି ହୁଁ ମାଟିରେ ପୋତି କରି ସେଟା ତାର ଗଭୀରତା ବି କମିଗଲାନ, କମିଗଲାନ। ପାଣି ବି କମ ରହୁଛି। ହଉଛି ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ସେଟା ଗୋଟେ ମାନେ ଏତେ ଗଭୀର ଥିଲା ସେଟା ହୁଁ ବହୁତ ପୂର୍ବରୁ, ହୁଁ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଟା ତାର ଉନ୍ନତିକରଣ ନାହିଁ ହେଇପାରବା। ନେଇପାରବା ତାରପରେ ସେଥିରେ ଆମର ପର୍ଯ୍ୟଟକ ମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଆମର ଯେନ୍ ମାନେ ସେନ ବୁଲାବୁଲି କରବାର ଲାଗି ବା ହୁଁ। ଡଙ୍ଗାର
ବ୍ୟବସ୍ଥା ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି ଥିଲା, ଡଙ୍ଗାର ମଝିରେ boat ବ୍ୟବସ୍ଥା ର, ଆଗ ହଁ। ମଝିରେ ବୋଟ ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା, ଏବେ ସେଟା ବି ବନ୍ଦ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି ହେଇଗଲା, ହଁ। ଆର ପାଣି ବି କମ କମ୍, ହଁ। ସେଥିଲାଗି ଆର ବୋଟ ର ବି କୌଣସି ଦରକାର नहीं पड़ो। तो आपन के बहुत बहुत धन्यवाद कि इतकी बड़ बहुमूल्य समय टे आज आम कोशिश यूट्यूब चैनल के देथिबारु और आम रानीपुर झरियाल जेन पर्यटक स्थान अच्छे दर्शनीय स्थान अच्छे से विषय में आम दर्शक मान के बहुत ही डिटेल्स रे बुझे देबारु बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपनको आपण मध्य मते आसिकरी गोटे रानीपुर झरिया रूपरे किसी तथ्य नबार लगी जेन प्रयास करथिले आज्ञा सेति लगी मु मध्य निजको माने कृतज्ञता अनुभव करूछे आज्ञा। और आपण मानको मते धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। सो गाइज आज वीडियो एतकी आज आसना सर को बुझना रानीपुर झरियाल आमर मंदिर जन अच्छे से डिटेल्स ऊपर बहुत किसी जानना यदि वीडियोटा भल लगला बेले प्लीज वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल नहीं पास रहिबार सबको मोस्ट इंपोर्टेंट जेंता प्यार दिया आसुन हेंता देबे और चैनल के सब्सक्राइब करबे। तो आज वीडियो एतकी मते दिन विदा रहली। जय जगन्नाथ, जय मां समलेई, हर हर महादेव।